अब ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ଓ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ନିମନ୍ତେ ସଂଖ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବା। ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବା ଶିଖିବେ। ତୁଳନା କରିବାକୁ ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ନେବା, 239 ଏବଂ 351। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ତୁଳନା କରିବା, ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଦେଖାଇବା? ବର୍ତ୍ତମାନ 239 ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ 2, 3, 9 ଏହାକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ମ୍ୟାଟ୍ ଉପରେ ରଖି ଦେଖାଇପାରିବା। କିମ୍ବା ଯଦି ପିଲାମାନେ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଥିବେ, ତେବେ ଏମିତି ରଖି ଆମେ ଦେଖାଇପାରିବା। କିମ୍ବା ଯଦି ପିଲାମାନେ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଥିବେ, ତେବେ ଏମିତି ରଖି ଆମେ ଦେଖାଇପାରିବା। 239 ଏଇଠି ରହିଲା, ଏହାପରେ 351, 100, 200, 300, 300 ଏବଂ 50, 3, 4, 5, 10 ଓ 1 ଆମେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ତୁଳନା କରିଛେ। କେମିତି କରିଥିଲେ? ଆମେ ଏକ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ତୁଳନା କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଆମେ ସେମିତି ନ କରି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଗଣନା ଶିଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ ସାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହି ଧାରଣାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଳନା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା, ଆମେ ଏକକ ଘରେ ଥିବା ଅଙ୍କକୁ ପ୍ରଥମେ ତୁଳନା କରିବା କିମ୍ବା ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅଙ୍କକୁ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଶତକ ଘରର ଅଙ୍କକୁ ତୁଳନା କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତୁଳନା କରିବା। ଏହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ମାତ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତୁଳନା କରିବା, ଏଠାରେ 100 10 ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାରେ 100 ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଙ୍କ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶତକ ସ୍ଥାନକୁ ତୁଳନା କରିବା। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଶତକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ବଡ଼, ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ବଡ଼। ଏଠାରେ 2ଟି 100 ଅଛି ଓ ଏଠାରେ 3ଟି 100 ଅଛି। 2 ଓ 3 ଭିତରେ ବଡ଼ କିଏ? 3 ବଡ଼। ତେଣୁ 351। ଯେତେବେଳେ ତୁଳନା କରିବା, ପ୍ରଥମେ ବୃହତ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଆଗ ତୁଳନା କରିବା। ଶତକ ସ୍ଥାନରେ 2 ଓ 3 ଅଛି ଓ 2, 3 ମଧ୍ୟରେ 3 ବଡ଼ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼। 351 ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ଅଟେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେବା। ଆମେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା 239 ନେଲେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା 251କୁ ଏହିପରି ସଜାଡ଼ି ରଖିଲେ। ଆମେ କିପରି ତୁଳନା କରିବା? ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ବୃହତ୍ତମ ସ୍ଥାନରୁ ଅଙ୍କକୁ ତୁଳନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେମିତି କରିବା। ଦେଖିବା, ଦୁଇଟି ଯାକ ସଂଖ୍ୟାର ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇଟି ଶତକ ରହିଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କକୁ ତୁଳନା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ବୃହତ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅଙ୍କ ସମାନ ଥାଏ, ଏବଂ ଆମେ ତାହାକୁ ତୁଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କକୁ ତୁଳନା କରିବା। ଏଠାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଦଶକ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶକ ସ୍ଥାନକୁ ତୁଳନା କରିବା। ଏଥିରେ 3 10 ଅଛି ଓ ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ 5ଟି 10 ଅଛି। 3ଟି 10 ବା 30 ବଡ଼ ନା 5ଟି 10 ବା 50 ବଡ଼? 50 ବଡ଼। ତେଣୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼। 251 ସଂଖ୍ୟାଟି 239 ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଖାତାରେ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ସାରଣୀରେ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା 239 ଓ ପର ସଂଖ୍ୟାଟି 251। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତକ ଘରେ ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାରେ 2 ରହିଛି, ସମାନ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦେଖି ଆମେ ତୁଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏବେ ଦଶକ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବା। 3 ଓ 5 ଅଛି। 3 ଓ 5 ମଧ୍ୟରେ 5 ବଡ଼। ତେଣୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ଅଟେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସଂଖ୍ୟାର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଶୂନ ଥିଲେ ଆମେ କେମିତି ତୁଳନା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ନେବା। ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା 4007 ଓ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି 3821। କେତେକ ପିଲା ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିକୁ କିପରି ତୁଳନା କରିବାକୁ ହେବ ଜାଣନ୍ତି? କେବଳ ବୃହତ୍ତମ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କକୁ ତୁଳନା କରିବାକୁ ହେବ ଜାଣନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହା ଜାଣନ୍ତି କେବଳ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ଦୁଇଟିକୁ ତୁଳନା କରିଦେଲେ ହେଲା। ପ୍ରାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ସାରଣୀ କରିବା ଓ ଏହି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ତୁଳନା କରିବା। ଏକକ, ଦଶକ, ଶତକ ଓ ହଜାର। ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି 4007 ଓ ଅନ୍ୟଟି 3821। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଶୂନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ କହିପାରନ୍ତି ଯେ 4007 ହେଉଛି ସାନ। ଏହିଭଳି କହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ସାରଣୀରେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖି ତୁଳନା କରାଇବା ଭଲ। 4007କୁ ଏହିପରି ଲେଖିବା ଏବଂ ତାପରେ 3821 ଲେଖିବା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିବା କେଉଁ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତୁଳନା କରିବା ଉଚିତ, ବୃହତ୍ତମ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଏକକ ସ୍ଥାନ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବା ଓ କହିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବା ସହଜ ହୁଏ। ସେମାନେ ଶିଖିଯାଆନ୍ତି ଯେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ବୃହତ୍ତମ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ଦ୍ୱୟକୁ ତୁଳନା କରିବା ଉଚିତ। 4 ବଡ଼ କିମ୍ବା 3 ବଡ଼? 4 ବଡ଼, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ 4007 ବଡ଼ ଅଟେ। ଆମେ ଏହିପରି ତୁଳନା କରିବାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପିଲା ବୃହତ୍ତମ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କକୁ ପ୍ରଥମେ ତୁଳନା କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିପରି ସଠିକ୍ ଭାବେ ତୁଳନା କରିବାକୁ ଶିଖାଇ ପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ବାରମ୍ବାର ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଇବା। ଏହାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀରେ ଦେଖାଇ ସାରିବା ପରେ ତୁଳନା କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। କିମ୍ବା ବର୍ଗାକାର କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଖାତାରେ 9ଟି ଲେଖା କୋଠରୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କରି ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖାଇ ଏହା 4000 ଓ ଏହା 3000 ଏହିପରି ଦେଖାଇ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ତୁଳନା କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କିପରି ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ। 927 ଓ 1205 କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼? ଆଗରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଯେ କିଛି ପିଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ଦ୍ୱୟକୁ ତୁଳନା କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବୃହତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାର 1 ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାର 9କୁ ତୁଳନା କରନ୍ତି। 1 ଓ 9 ଭିତରେ କିଏ ବଡ଼? 1 ବଡ଼ ନା 9 ବଡ଼? 9 ବଡ଼। ତେଣୁ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ 927 ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼। ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଏହି ଭୁଲକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ସାରଣୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟକୁ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ସାରଣୀରେ ଲେଖିବାକୁ କହିବା। ଏକକ, ଦଶକ, ଶତକ ଓ ହଜାର। ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 927। 900 9000 ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା 9, 2 10 ଓ 7 1। ଏଠାରେ ଆମେ ଲେଖିଲେ 900, 2 10 ଏବଂ 7 1। ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 1200। ଦଶକ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଶୂନ ଲେଖିବା ଓ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 5 ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଳନା କରିବା। 0 ବଡ଼ ନା 1 ବଡ଼? ତେଣୁ 1205 ହେଉଛି 927 ଠାରୁ ବଡ଼। ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ। ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁନା, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ତୁଳନା
एवं चतुर्थ श्रेणीर पिलामानंकु 4 अंक विशिष्ट संख्या मध्य तुलना कराइबा सिखाई थाउ। मात्र सेमानंकु एहिपरि प्रश्न तुलना करबाकू देबा उचित। जदि केवल 3 अंक विशिष्ट संख्या बा केवल 4 अंक विशिष्ट संख्या मध्य तुलना करबाकू देबा तेबे एहिपरि भूल गुड़िकु सुधारी परिबा नाही। एही भूल गुड़िक रहिजिब। तेणु मूल्यांकन समय रे आमे एहिपरि प्रश्न देबा ओ पिलामाने ठीक रे एही तुलना करिबार धारणा को बुझिछंती ना नाही जानि परिबा। वर्तमान आलोचना करिबा जेतेबेले दुईटी संख्या को तुलना करू ताकू आमे गोटे चिन्ह द्वारा सूचित करिथाउ। उदाहरण स्वरूप 45 एवं 23 यहा मध्यरे केउ संख्याटी बड़ यहा आमे आगुरु जानिछे। एही दुईटी संख्या 2 अंक विशिष्ट संख्या। यार 4 दश अछि एवं एथिरे 2 दश अछि। 4 बड़ ना 2 बड़? 4 बड़। तेणु 45 बड़ अटे। जेतेबेले पिलामाने तुलना करती एही भली गोटे चिन्ह व्यवहार करा जाए। एही चिन्हटी को जानिबा पई एहाकू टिके बड़ आकार रे करा जाइछि। एहाकू आमे पिलामानकू किपरि सिखाइबा? पिलामाने बृहत्तर और क्षुद्रतर चिन्ह मध्य द्वंद्व पड़ती। केउ चिन्हटी व्यवहार करिबा सेमाने ठीक भाबरे व्यवहार करि पारंती नाही। आमे किपरि सिखाइबा किपरि ठीक चिन्हटी देबे। आमे पिलामानकू गोटे गप कहिबा। अनेक गुड़िक धारणा को आमे गप माध्यम शिक्षा देई थाउ। गपटी एहिपरि। सेठारे गोटे कुम्भीर अछि। से भोकिला अछि। पिलामाने आमे कुम्भीरटी को किछि खाइबाकू देबा। आमे एहिपरि गोटे पटे कम खाद्य और अन्य पटे अधिक खाद्य रखिछे। भोकिला कुम्भीरटी अधिक खाद्य खाइबो किंबा कम खाद्य खाइबो? एहा अधिक खाद्य खाइबो कि? हाँ। तेबे कुम्भीरर मुह किपरि? ता मुह एहिपरि अटे। एहा पाटी आँ करी अधिक खाद्य आड़कू जीव एवं एहाकू खाइबो। जदि अधिक खाद्य को एपटे रखिबा तेबे से एपटकू अधिक खाद्य खाइबाकू आ मेला करी आसिब एवं एहाकू खाइब। एहिपरि गपटी को नाटकीय शैली रे कहिले पिलामाने भल भाबरे मने रखि पारिबे। 45 और 43 मध्यरे किए बड़? 45 बड़। एहाकू आमे किपरि चिन्हित करिबा? आमे कुम्भीरर पाटी बड़ संख्या आड़कू एमिति रखिबा। एठारे कुम्भीरर मेला पाटी, एगुड़िक कुम्भीरर आखि, एगुड़िक भोकिला कुम्भीरर दांत। एहिपरि कुम्भीरर चित्रटीए करिबा। भोकिला कुम्भीरर पाटी बड़ संख्या आड़कू रहिब एवं से अधिक खाइदेब। सेहिपरि पिलामानकू आमे एहिपरि चित्र सेमानक खातारे करिबाकू देबा। केवल बड़ बा सान चित्र नकरी सेमानकू कुम्भीरर पाटी सहित आखि और दांतर चित्र मध्य करिबाकू कहिबा। जेतेबेले सेमाने चतुर्थ श्रेणी को जिबे सेमाने एतिकी छाड़ी देई केवल एई बड़ बा सान चिन्हटी को करिबे। केवल चिन्हटी को देबे। एबे आसंतु पिलामाने करुथिबा साधारण भूल गुड़िकू आलोचना करिबा। पिलामाने साधारणतः एही बड़ बा सान चिन्ह देबारे भूल करिथांती। पाठ्य पुस्तकरे थिबा अभ्यास कार्य और परीक्षा रे संख्या सूचक एवं संख्यार नाम संपर्क रे प्रश्न करा जाए। उदाहरण स्वरूप 3000 एवं 52 समान 3052। एही संख्याटीर नाम दिया जाय थाए 3052 एवं पिलामाने एहाकू संख्या सूचक रे प्रकाश करबाकू प्रश्न थाए। केतेक पिला कौन करती ना सेमाने एपरी काहींकी लेखंती कारण सेमानकर स्थानीय मान संपर्क रे धारणा न थाए। तेणु आमे कौन करिबा? आमे सेमानंकू पुणी थरे स्थानीय मान सारणी रे देखाइबा। संख्या स्ट्रिप नहीं सेमानंकू प्रथमे संख्याटी को रखिबाकू कहिबा। 3000 पई आमे 3000 रखिबा। 50 पई रखिबा और 2 को रखिबा। 3000 5 10 एवं 2 1। मात्र आमे गोटे स्थान को भूली गले। सेही स्थान रे किछि रखिलेनी। सेटा केउ स्थान? आमे शतक स्थान रे किछि रखिलेनी। 3052 रे
शतक स्थान रे किछि रखिबाकु नाही, अर्थात शतक स्थान रे शून्य रहिबो। आमे सबुज स्ट्रिप्टी को एठी रखिबा, तेणु एही संख्या सूचकटी भूल हैला। एहाकु एपरी 3052 ठीक भाबे लिखिबा। आमे एहीपरि भाबरे बुझेई कहिबा उचित। परवर्ती समय रे आमे संख्या स्ट्रिप को न नेई एहीपरि सारणी रे दर्शाई परिबा। एकक, दशक, शतक ओ हजार। केते हजार अछि? 3। केते दश? 5टी दश अछि। एकक स्थान रे केते रहिबो? 2 रहिबो। शतक स्थान रे केते रहिबो? शतक स्थान रे केते रखिबा? किछि नाही, तेणु शून्य लिखिबा। संख्याटी को एहीपरि लिखिबा 3052। एहीपरि भाबरे आमे पिलामानंकु सिखाइबा। केतेक पिला आउ कोन करंती ना 3052 संख्याटी को सेमाने एमिति लेखंती 3, 5 ओ 2 352 लिखि दियंती। एकक, दशक ओ शतक पिलामानंकु सेमाने लिखितिबा संख्या को पढ़िबा को कहिबा। शतक घरे केते लिखिलो? 3। दशक घरे केते? 5 ओ एकक स्थान रे केते लिखिलो? 2 लिखिलो। तेबे संख्याटी केते हैला? 352 हैला। प्रश्न रे केते लेखा जायछि? 3052 लिखिबा को दिया जायछि। तेणु हजार घरे केते लिखिबा? 3 लिखिबा। तुमे शतक घरे 3 लिखिछ, तेणु संख्याटी को एहीपरि 3052 लिखा जिवो। एही संख्याटी को 3052 बोली पढ़ा जाए। एहीपरि भाबरे बुझाई देले पिलामाने सेमानकर भूल को जानी सुधारी पारिबारे समर्थ हेबे। ए समस्त शिक्षण सामग्री को व्यवहार करिबा द्वारा सेमाने भूल संशोधन करने को समर्थ हेबे। वर्तमान आसंतु पिलामानक द्वारा हेउथिबा आउ गोटे बड़ भूल को देखिबा। सक्षम एही भूलटी को आमे मध्य केतेबेले करिथाउ, ताहा हेउछि रिप्रेजेंटेशनल स्टेज। एही रिप्रेजेंटेशनल स्टेज रे एकक, दशक एवं शतक। वर्तमान गोटे 3 अंक विशिष्ट संख्या नेबा। धरा जाऊ संख्याटी 134। एही 134 संख्याटी रे एकक स्थान रे 4टी एकक अछि। 1 1, 2 1, 3 1, 4 1। 3टी दश अछि। 1 दश, 2 दश ओ 3 दश। एहा भूल अटे। एठारे आमे लेखिबा गोटे दश, 2टी दश, 3टी दश। आमे गपटी रे कोन कहिथिले? दशक घरे 10 दश बा 10 र एक बड़ बिड़ा रही परिबो। तेणु आमे दशक मौसांक घर को अलगा रखिथिले। सेथिपई एहा बारंबार पिलामानंकु मने पकाई देबाकु हेबो जे 10टी लेखा 1 बा एकक को नै गोटे गोटे दशक बिड़ा करिबा एवं सेमानकु एहाकु एपरि लेखिबाकु कहिबा। सेहीपरि शतक घरे गोटे शतक अछि बोली आमे 1 लिखिबानी, आमे सेठारे गोटे 100 लिखिबा। एही कथा गुडी को ध्यान देबा आवश्यक। वर्तमान आउ गोटे प्रश्न देखंतु। एहा एकक स्थान। चलंतु लिखिबा 1, दशक स्थान रे 10 ओ शतक स्थान रे 100 लिखिबा। एबे 134 संख्याटी को आमे काहींकि एमिति लिखिबानी? शतक घरे गोटे, दशक घरे 3टी ओ एकक घरे 4टी। एमिति काहींकि आमे लिखिबानी? आमे शतक घरे 1 लिखिबा, जेहेतु एही स्थानटी शतक बा 100 घर। 1 अछि अर्थात 100। आमे एठारे पिलांकु गुणन करी कहिबाकु सिखाउ नाहु। आमे कंक्रीट रु रिप्रेजेंटेशनल स्टेज को जाउछु ओ रिप्रेजेंटेशनल स्टेज रु एब्स्ट्रैक्ट स्टेज को जाउछु। जेतेबेले आमे याहाकु एमिति लेखु सेटा एब्स्ट्रैक्ट होई जाय, जहाकु आमे कंक्रीट करिबा उचित। 134 याहाकु आमे एठारे शिक्षण सामग्री रे देखाइले एवं याहाकु ही आमे खाता रे रिप्रेजेंट करिबा। केतोटी एकक अछि? 3टी अछि। तेणु गोटे 10, 2टी 10 ओ 3टी 10। एठारे आमे 1 गुणन 10 एठारे आमे एपरि गुणन करिबार धारणा देउनाहु। आमे कंक्रीट रे जहा देखिले ताहाकु केवल आमे रिप्रेजेंट करिबा। जदियो आमे एही ग्रीन प्लेट को 100 नेइछे, जदियो 1 गुणन 100 समान 100, तथापि आमे एठारे रिप्रेजेंट करूछे, तेणु एहा 100। एहा 100टी एकक को रिप्रेजेंट करूछि।
ସେଥିପାଇଁ ଆଗେ ଗୋଟିଏ 100 ଲେଖିବା। ଏହା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ 100 ଲେଖିବା। ପରେ ଏହାକୁ ଆମେ 134 ବୋଲି ଲେଖିବା। ଏହା ହେଉଛି ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ। ଏହା ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେଜ ଅଟେ। ଏହା ସଂଖ୍ୟା ପଠନର ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେଜ ଅଟେ। ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଧାରଣାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ କଂକ୍ରିଟରୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଏବଂ ତାପରେ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରୁ ଯିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା।